اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ 28 پارے دیاں پہلی 4 آیات نے جنہاں وچوں پہلی آیت مبارکہ دے متعلق کل یعنی گفتگو جڑی شروع کیتی جائی اس دی تکمیل ضروری آئی کہ شرعی حکم اور کفارہ اس دا بیان اگے، لہذا کل والی گل جڑی ہے اج اس دی تواڈے سامنے تکمیل کرتے ہیں۔ کل واقعہ تساں سن لیا ہے جڑا انہاں آیات دا شان نزول ہے۔ حضرت اوس بن صامت انصاری صحابی سن، حضرت عبادہ بن صامت دے بھرا سن رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں دی زوجہ خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا جڑا معاملہ آپس دے اندر ہویا زہار والا، اس موقع تے اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی طرف رحمت اور حضور دے صدقے سنت کرم انہاں دوہاں جیاں دی بھی مشکل حل کر دیتی گئی اور اگوں امت واسطے بھی آسانی پیدا کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت تو بعد جڑی دوجی آیت مبارکہ ہے اے دے وچ یہ جڑا زہار والا عمل ہے نا اے دی برائی بیان کیتی کہ یہ کیڑی بری گل ہے۔ تیجی آیت وچ پھر وہ شرعی حکم بیان کیتا گیا ہے بھئی یہ کفارہ کی کرنا پوے گا، جے کوئی بندہ یہ الفاظ بول چھڑدا ہے تے او دے واسطے حکم کی ہے۔ اے دو چیزاں ہن تساں سمجھنیاں نے۔ او دے تو پہلے ایک بار پھر میں دہرا دیواں زہار ہے کی شے؟ زہار زوئے نال، جویں زور دی نماز نہیں لکھی دا انجی وچ الف پا چھڑنا ہے تے زہار زید زوئے دے تھلے زید ہے۔ زہار اہل عرب دے اندر اسلام تو پہلے بھی نکاح تے طلاق دا سلسلہ تے اگے جاری ہے۔ نکاح ہوندے سان لوگ طلاق بھی دیندے ہیں، چلو وسیوں نہ ہوے طلاق دے چھڑنی، پر ایک تے سیدھا پدرا طلاق دے کے جڑا طور طریقہ ہے عورت نو فارغ کر چھڑنا۔ لیکن ایک ایدے تو ہٹ کے بڑا جذباتی جہا طریقہ انہاں وچ رائے جائی، اونوں زہار آکھدے نے کہ وہ اپنی بیوی نو اپنی ماں نال لڑا چھڑ دے۔ مقصد یہ ہوندا ہے کہ میں تینوں اپنے تے حرام کر لے، او دے واسطے الفاظ وہ استعمال کردے ہیں انت علیہ کظہر امی، ظاہر آندے نے سواری نے جدے اوتے بندہ بند ہے۔ اس جملے دا مطلب یہ بندا ہے کہ جے تین بیوی نے آکھدا ہے جے تین میں سواری بناواں ایندی ہے جویں میں اپنی ماں نوں سواری بناواں، او دا مطلب کی ہویا بھئی اج تو بعد میں تیرے نیڑے بھی نہیں لگنا، تو ہمیشہ واسطے میرے تے حرام ہو گئی ہیں۔ طلاق دیندے آن او دے وچ رجوع دی گنجائش ہوندی آئی انہاں دے اپنے قانون وچ بھی ایک بندے طلاق دتی ہے دوبارہ رجوع کر لے، جویں اسلام وچ بھی گنجائش ہے۔ لیکن زہار جدوں کوئی بندہ کر لیندا ہے تے ساری عمر واسطے عورت حرام ہو جاندی ہے اور او دے اندر رجوع دی بھی گنجائش کوئی نہیں۔ یہی سلسلہ چلتا آیا تاکہ یہ واقعہ پیش آیا، یا اس طرح دیکھ دو اور معاملات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے اس موقع تے پھر اپنا حکم نواں نازل کیتا، یہ بھی دسیا بڑی بری یہ چیز ہے، اور یہ بھی دسیا کہ جے کوئی بندے کسی دے منہ نکل جائے تو پھر وہ دا حل کی ہے۔ چنانچہ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تواڈے وچوں جڑے بندے اپنیاں بیویاں دے نال زہار کرن، انہاں اے لفظ بول چھڈن با تو میری ماں دی طرح بہن دی طرح، اصل لفظ ماں ہی آئی لیکن وہ جتنے حرمتاں نے نا ابدی
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਭੈਣ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਮਹਾਤ ਹੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਉਮਹਾਤੁਹੁਮ ਇल्लल्लाहि ਵਲਦਨਾਹੁਮ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ। وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬੁਰੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਨਕਰ, ਐਸੀ ਮੁਨਕਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਨਕਰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਉਪਰੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਬੁਰਾ, कितनी बुरी गल मुंह चो पै कटदे ने भी वेखो बीवी और मां, सोचो तो ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ां ने। मां दे बारे इंसान दे की जज्बात होंदे ने ते बीवी दे नाल उसदा कैसा ताल्लुक हुंदा है। ते जे कोई अपनी बीवी नूं मां बना छड्डे ते मां नूं बीवी बना छड्डे, यानी दोहां नूं एक मकाम ते लियाना चाहे ते कितना बुरा। ये ऐसा एक लफ्ज़ है शायद जेड़ा बंदा मुंह एक बारी कड्डे, अगरचे दे अंदर इस्लाम दे अंदर रुजू और इजाजत है, लेकिन शायद सारी उम्र एदी ओ तलखी ना भुले। उसको जदों भी अपनी बीवी को जाएगा ये अल्फाज उसनू तंग करनगे कि मैं अपनी बीवी नू अपनी मां आखिया। गल आई समझ? इस तो ख्याल फरमाया कि ला यकूलूना मुनकर। अज भी अज दे जमाने च भी उन्हां नादानां दी कमी कोई नहीं। साडे कोल ते मसले आउंदे रहंदे, जिन्हां ने गल करनी नहीं आउंदी ते वो अपनी बीवी ने जेड़ा ना मतलब कि होर कुछ नहीं आउंदा ते आख चढ़दा अल्लाह तू मेरी मां होई, अल्लाह तू मेरी बहन। ते मुंह टुरे होंदे ने मौलवी साहब कोल मसला पुछण, हुण मैं मां आख छड़िया, हुण मैं बहन आख छड़िया, हुण मसला। इंसान नूं बोलण तो पहले तोलने दी आदत होनी चाहिदी है। जज्बात जेड़े ने अपने जज्बात ते इंसान हावी होना चाहिए। गल केड़ी करनी है ये सोचना चाहिए, ना सारी उम्र दी तलखी जेड़ी है वो मतलब कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना। एहतियात चाहिए। ये कुरान करीम ने फरमाया भी बड़े ही बुरे अल्फाज ने, ये लफ्ज़ किसी को अपनी ज़बान से नहीं लेने चाहिए कि अपनी बीवी को अपनी मां आखे या अपनी बीवी को अपनी बहन आखे। मुनकरन मिनल कौली, एक बहुत बुरी गल है। वजूरा और झूठ भी है सीधा सीधा। वो तो कुरान ने फरमाया ना भी मां तो वही होंदी है जिहड़ी जमदी है, बीवी मां तो नहीं ना होंदी। झूठी गल है। ते जे वो आखे वा इंज हराम है जिवें बीवी हराम है, हराम हलाल अल्लाह ने दसना है या बंदे ने दसना है? ये भी झूठ गल है। अल्लाह ने ते हराम को नहीं कीती बीवी। मुनकरम मिनल कौली वजूरा व इन्नल्लाह लअफून गफूर। हां, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला बख्शण वाला। ये इस उम्मत ते फजल होया कि अल्लाह ताला ने बुराई इस दी दस के नाल ही माफी दा ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह। ठीक है, जेड़ा कोई नादिम होवेगा असीं माफ कर देंगे, या जिन्हां अगे कीता उन्हां नूं असां माफ कर छड्डिया। इस आयत के अंदर दस दिता है बुरी चीज है, इस तो बचना चाहिए हर किसी ने। अगली आयत करीमा के अंदर फिर इसका हल दसिया गया है। चुनाचे इस्लाम कुरान करीम ने जिहड़ा जाहिलियत का कानून आई उन्होंने मनसूख कर छड्डिया। जमाना जाहिलियत के अंदर जिहड़ा बंदा लफ्ज बोल लैंदा है वो मुड़ के सारी उम्र अपनी बीवी के नेड़े नहीं लग सकता, उन्होंने कानून। लेकिन इस्लाम ने एक छोटी जी सजा रखी, और ऐसी सजा के जिहड़ी इतनी तकलीफ दे भी नहीं और उस दे नाल मुआशरे दे अंदर भलाई दा पहलू भी मौजूद है। ये सजा रख के इस्लाम ने इस गलती नूं माफ कर छड्डिया। ये महज अल्लाह ताला दी रहमत है और उहदे सोहणे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वसीला है कि साडे वास्ते इस हुक्म दे अंदर नरमी कर दी गई कि अगर इस उम्मत दे कुछ बेवकूफ लोग ये काम करन ते चलो अल्लाह ताला अपनी रहमत दे नाल उन्हां वास्ते एक आसान राह कड्डी। वो की राह है? 3 स्टेप ने। ये फरमाया गया जेड़े लोग ज़िहार कर लैन, ये मुंह लफ्ज़ गलत बोल पाण और फिर इस गल ते नादिम हो जान और इस हुरमत नूं खत्म करना चाहन। अच्छा, हुक्म ए जिस बंदे ने मुंह ये गल कड्डी ओदी बीवी ओदे ते वक्ती तौर ते हराम हो जाएगी। तलाक नहीं होगी, निकाह नहीं टूटेगा, लेकिन ओदे कोल जाना हराम हो जाएगा क्योंकि उस मुंह आप गल कर ली पर मेरी बीवी इंज जिवें मेरी मां है। उदों तक ये हुरमत बाकी रहेगी जदों तक फिर इहदा कफारा अदा ना।
ਜੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਲ बीवी ਆਰਾਮ ਰਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ बीवी ਹਲਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਫਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਫਾਰਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਫਾਰਾ ਹੈ? 3 ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਅਗਰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਕਿ ਉਹ 60 ਰੋਜ਼ੇ ਮੁਸਲਸਲ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਕਿ 60 ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਿਲਾ ਛੱਡੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਛੱਡੇਗਾ ਇਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 60 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ 60 ਲੋਕ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ बीवी ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੱਲ ਮਜਦੂ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਾਰ ਕਰਨ, ਸੁम्मा याऊदून लिमा क़ालू, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਮ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ बीवी ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਸ ਹੁਰਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا, बीवी कोल जाने तो पहले इन्हें गुलाम आजाद करना पवेगा। ज़ालिका तुअज़ूना बिही, ज़ालिकुम तुअज़ूना बिही, अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है लोगो ये असी यानी अल्लाह ते लोड़ कोई ना कोई बंदा आजाद कराने दी या किसी ने खवाने पियाने दी, वो ते आप अल्लाह ताला पा के ना चीज़ां, लेकिन अल्लाह सदा देने का मकसद ये होंदा है बंदे ने अगो नसीहत आ जाए। ज़ालिकुम तुअज़ूना बिही, इस जरिए तुहानू नसीहत की जा रही है। अल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, अल्लाह ताला जो कुछ तुसी करदे हो ओदी खबर रखदा है। फमन लम यजिद, हुण दूजा स्टेप ध्यान दे, फमन लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबियैनि मिन क़ब्लि अन यतमासा, जेड़ा गुलाम दी ताकत ना रखदा होवे या गुलाम मिलदे ही ना होवे, 2 महीने दे रोजे रखे मुसलसल, एक दिन दा भी नागा नहीं होना चाहिए अपनी ज़ौजात दे कोल जाने तो पहले। जो स्त्री रोजे रखे ने तो मुड़ भुल के ज़ौजा दे कोल टुर गया, मुड़ नवें सिरों काम स्टार्ट। इस दौरान परहेज जरूरी है ना शरीयत शरई लिहाज नाल। तीजा स्टेप है वे फमन लम यस्तति फइताम सिद्दीन मिस्कीना, जेड़ा इहदी भी ताकत ना रखदा होवे फिर 60 मिस्कीनां नूं खाना खिलावे। शरीयत दे अंदर जदों मिस्कीन नूं खाना खिलाने दी गल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਖਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤਾਮ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ ਮਿਕਦਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ 1 ਟੋਪਾ, ਇਹ ਨਿਸਬ ਸਾਹ ਨੇ 1 ਟੋਪਾ ਕਣਕ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਤੇ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਕੀਨ ਨੇ 60 ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਸਲਸਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, इस तो ये ताकि ए लोगो तुसी अल्लाह और उसके रसूल ते ईमान ले आओ। तिल का हुदूदुल्लाह, और याद रखा है अल्लाह दी हद, अल्लाह दे कुछ कानून ने। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफरां दे वास्ते बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला याद रखने की तौफीक अता फरमाए। ज़िहार का चैप्टर जिहड़ा है फिक़ह दी किताबां विच जिथे तलाक ते निकाह दा जिक्र है उत्थे बाकायदा इहदा चैप्टर कायम किया जाता है। इहदी तारीफ, इहदा कफारा और इस दे मुतालिक कुरान दी अहादीस और आयात जिहड़ियां ने वो बयान कीतियां जांदियां ने। इस तो बहरहाल बंदे ने ज़बान दे इस्तेमाल च और खुसूसन खानगी जिहड़े मामलात ने बड़ी एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि बेएहतियात बंदा, जज्बाती बंदा उस दुनिया च भी शर्मिंदगी उसनूं उठानी पौंदी है और अल्लाह रसूल के नज़दीक भी उन्हें पसंदीदा शुमार किया जाता है। अल्लाह ताला सानूं अक़ल सलीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।